Esa es la Catarata de Fuego, la catedral de lejos. Un montón de camarógrafos y gente por todos lados tomando el video y fotos. Ahí se hace de fuego. Lástima la nube esa que tiene atrás. I got the drive from the long leg, but I was late. I was thinking, no, I cannot miss it. I go for it. Yeah. Where do you have that? 29. Jesus like one. Foggy yesterday.